السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم يا الأحرار، السلام عليكم يا المقاومين، السلام عليكم يا اللي تحبوا بلادكم وتحبوا الجزائر. Et vous êtes des millions, alhamdoulilah, n'en déplaise aux traîtres et aux fils de la France qui se permettent de nous insulter حتى من كاع قطر العالم. Et c'est tout ce que vous pouvez faire. Vous ne pouvez pas faire autre chose ou le pire que de nous insulter et on vous laisse aboyer tant que vous voulez. هذه ديروها مليح في رسالكم. التحريض ومعايرة والارمي تاعنا والغوفرنمون والدولة والشعب، مام الشعب الجزائري راكم تعايروا فيه، الشعب ميت والشعب فنيان والشعب والله الا قلتوها وندير لكم الفيديو، الشعب طحان والشعب يشرب لا دروغ الشعب فينا دي ديفو. سي فري كو فينا دي ديفو، بصح لو ديفو هذا مين جاي لو ديفو هذا؟ باسكو من بكري وانتم تنبحوا، ما خليتوناش نسقموا رواحنا ونسقموا الجيري، ما خليتوناش نقروا ولادنا ترونكيل، ما خليتوناش نكبروا ولادنا وبناتنا على حسابنا حنايا. نتوما يا النباحين اللي راكم برا وراكم تشوهوا في لا جوناس وتشوهوا في الجيش وتشوهوا في بلادكم، تخدموا مع المراركه، تخدموا مع الصهيونيه، هي يعطيك الجيري تدمر وولادنا ولا انوكولي فوتر فانا دوسمون 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 دوسمون، غير بشويه راكم تعطيهم في لا دوز تاعكم الفانا تاعكم هذاك لو بوازون باش تدمروهم وتدمروا الجيري. ما على بالكمش بلي راكم غالطين، وزات لوان دو كونت. هذه وحده الزوجه هادو لا فامي نكاز. Je vous ai toujours dit بلي c'est des débiles. C'est une famille de débiles. مهابل un psychopathe, un névrosé. Je vais vous passer une petite vidéo. مقطع مازال ما كملتش معكم، مقطع تاع لو نيفروزي هذا اللي في فرنسا، خو رشيد نكاز اسمه جمال. إلا تعقلوا في 2017 ركب لنا في بابور في مارسيل، قاعد يفيزيتي في بابور، قال لهم راني جاي الجيري جاري، زعما من حقروا خوه ركبوا في جولف وطلعوا له كرياك المريه. حاشاكم سامحوني شو ان بو نقول لك. شوفوا واش غادي يقول. Salam alaikum. Je viens d'apprendre une nouvelle qui m'a mis hors de moi. On m'a annoncé que hier, à la mairie de Mezouna, dans la wilaya de Rélizen, le maire de cette ville, la ville de ma mère défunte, a porté des insultes à son égard. A proféré des insultes à son égard. Il y a le habs, il y a l'interliak حسب روحك بلي بريزيدون تاع فيف لا فرونس ومن روح تعلم فرونسي من بعد روح احضر. بون سا سيتي اون بارونتيز، زيد نجخ. Alors je vais dire à ce maire qui se permet d'insulter ma mère, qui se permet d'insulter ma famille, je vais lui dire en lui répondant tout simplement que ces propos que tu as tenus, tu vas les regretter. راكم سمعتوا des menaces directes contre le maire de la ville de Mezouna. Il a tenu des propos sur la mère de Djamel Nekez. J'ai vu la vidéo. J'ai vu la vidéo comme tout le monde. Tout le monde a vu la vidéo. J'ai pas vu Billy Air Shibanieta. J'ai pas vu. J'ai pas vu. Billy, le maire, il a proféré des insultes contre la mère de Rachid Nekez
اللي هي من المزونه الوغ كو افون من يروح البجايه يقولنا انا ما قباليه من بجايه جو كومبرون بلو ريان بون سا سي بور مونطري الكذبه تاع نكاس بصح معليش موا جي ريان فو دونك جو vous laisse continuer ونشوفوا on va voir. À partir de maintenant, je veux que la présidence algérienne, en l'occurrence le Front de Libération Nationale, le FLN. Le FLN. Déjà, دخل le FLN. Parce que le maire de Mazouna est FLN, je pense. دخل le FLN. Qu'est-ce qu'il a à voir le FLN si c'est une affaire personnelle et que le maire, soi-disant, il n'a pas le droit. احنا ما شفناش في لا فيديو انا ريان فيو انت راك في فرنسا وشفت احنا هنا في الجزائر وما شفناش بلي يعلموك شا دخل الافلان مع لا بيرسون كي انسولتي تا مير خبرنا قلنا بالك تعرف انت خير منا. Donne immédiatement l'ordre de virer ce maire de la mairie de Mazouna. En effet, je suis en colère, très en colère. Je ne lui pardonnerai jamais ses propos insultants à l'égard de ma mère, défunte. Allah yarhamaha. Je pense qu'il y a une plainte qui a été enregistrée auprès du commissariat ainsi que la gendarmerie de Mazouna. J'espère que cette plainte ne restera pas dans les tiroirs de ces deux organismes d'État. Monsieur le Président Abdelaziz Bouteflika et tous ses ministres, son gouvernement, j'espère que vous allez prendre au sérieux cette affaire qui me hante depuis hier. J'espère que vous allez mettre ce maire hors de nuire. Et voilà, un élu, يسيدي يقول لك انا هو الباترون تاع ما فيف لا فرونس ولا فيف روب درك تشوفوها فرونسي ما عرفش يتكلمها يسي ميم با لا لونغ دو موليير ما يعرفش يتكلمها ما يعرفش يتكلمها on dit pas hors de nuire on dit hors d'état de nuire ينكيكيزو يا جمالو زيد تتكلم نشوفو شراه يخرج من كرشك. Il le mérite d'être emprisonné. On dit pas Himaroun, il le mérite d'être emprisonné. On dit il mérite d'être emprisonné. الحبس نزيدوك زيد نجخ. Si jamais vous décidez du fait que cela soit un maire, un adhérent du FLN, et qu'il ne risque absolument rien juridiquement, je vous fais la promesse. Alors là, ça va devenir très intéressant. شوفوا سيدي شوفوا pour qui il va se prendre. قلت لكم c'est une famille de débiles. C'est une famille تاع كف تاع سبعة. C'est une famille تاع كف وتاع سبعة. واحد كيما هذا خوه غادي يقول لكم باللي في الاوروب هو راه البريزيدون تاع فيف لا فرونس هو تاع خوه باغي تحكم فيا انت باغي تحكم فيا تولي بريزيدون تاع الجيري. نذبح روحي واقف يا نكاز نذبح روحي واقف ودرنا لكم لي بروف باللي نتوما وزات با دي الجيريان بير. ارواح شكي بيا انايا ارواح شكي بيا vous n'êtes pas des Algériens purs. جدكم بياع et ils l'ont exécuté au nom de جبهة حكمت عليه بالموت. Ils l'ont exécuté en 1956
قدام داره بالوتائق. كمل انجخ. À la présidence de l'Algérie, du gouvernement algérien, qu'au mois d'avril, il n'y aura aucun membre du FLN qui sera à la tête de ce pays. Croyez-moi sur parole. نوستراداموس راه يقول لكم مدام سولي زيد انجخ. En effet, je suis le président de Vive la France, vive l'Europe. En effet, je suis le président de Vive la France, vive l'Europe. En effet, je suis le président de Vive la France, vive l'Europe. J'ai les moyens et j'ai la possibilité et la capacité de nuire à chaque homme politique algérien au pouvoir. Mais puisque tu as la capacité de nuire à l'Algérie, qui est Marc de Gaulle, pourquoi tu ne l'as pas fait depuis longtemps, depuis que خوك راه مبهد لينا راه يبهدل في روحه خوك ton frère c'est un clown, un مهرج, un troubadour, un saltimbanque. Tout le monde, toute l'Algérie est عليه. Et depuis le temps que vous haïssez l'Algérie et ce qui la compose, tu aurais dû faire ça avant. Vous n'êtes que des menteurs, des psychopathes et des débiles. Je vais faire en sorte, à partir de l'Europe, essentiellement en France, que tous vos biens, tous vos avoirs, dans toutes les banques d'Europe, soient gelés. Si jamais ce maire reste toujours à la tête de cette mairie. J'espère que ce message sera compris et que vous n'oubliez jamais que Nekaz ne baissera jamais les bras. ولاد غليزان بلدية واد ريو دي جاينيرو هذه هي ايوه بون هاك التالية هاك